आज जो प्रसंग रे आमे प्रभु का वाक्य ध्यान करिबा प्रसंगर शीर्षक होची भारत रे काहे की चर्च घर गुडी को भंगा जाउची। भारत रे काहे की चर्च घर गुडी को भंगा जाउची एटा आमे बुझिबा दरकार। काहे की चर्च घर गुडी को भंगा जाउची काहे की आमे टिके बुझिबा पई चेष्टा करिबा। आउ से माने चाहूचंती आगो को आउ भारत रे चर्च घर रहिबने चर्च रहिबो से माने काहे की चर्च को समान कर सबुठार बड़ शत्रु भाबुछन। जदि आमे मणिपुर को देखिबा सेमानकर गंडगोल अलगा विषय पे अछि। सेमानकर गंडगोलटा सेमान सब कहउचंती नाही हमको मध्य जाति सर्टिफिकेट दिया जाऊ सेटा देखाउछन। जदि तुमको जाति सर्टिफिकेट दरकार चर्च तुमको जाति सर्टिफिकेट दबो कि क्रिश्चियन माने देबे कि पालक माने देबे कि हमर झियो भौणी माने देबे कि तुमको नहीं नहीं जो भौणी मान को झियो मान को आपण माने से माने जो आपण देखुछ अत्याचार करले नग्न अवस्था बुलेले से माने तुमको देई थांती जाति सर्टिफिकेट ना क्रिश्चियन घर गुडा को भीतर तुम जाति सर्टिफिकेट रखाई न देवार पुड़े पकड़। आमे जदि चिंता कर देखिबा एमान तो समस्या अलगाटा देखाउछथि समस्या अलगा एबे अनेक जगह रे सेया होछि। तबे आमे बुझिबा दरकार काहे की प्रिय भाई भौणी माने आमे चर्च को पूजा करूनु आमे चर्च को पूजा करूनु आउ आमे जानिचु जे चर्च रे मध्य प्रभु यीशु रुहंती प्रभु रुहंती नै एटा भी आमे जानिचु। तेनु आमे विचलित न किंतु काहे की भारत रे चर्च गुडी को भंगा जाउ। आमे गोटे पद पढिबा मार्क तार 11 पर्व 15 रु 17 मार्क 11 15 रु 17 ताहा परे से माने जेरूशलेम को आसिले आउ से मंदिर रे प्रवेश करी से स्थान रे क्रय विक्रय करुथिबा लोकमानंकु बाहर करिदेवाकू लागिले। पुणी मुद्रा व्यवसायी मानकर मेज और काप्ता व्यवसायी मानकर आसन ओलटाई पकैले आ मंदिर मध्य देई काहारी के कौनसी पात्र घेनी जीवाकू अनुमति देले नहीं। पुणी से सेमानंकु शिक्षा देउ देउ कहिले एहा कोन लेखा नहीं आमर गृह समस्त जाति निमंते प्रार्थना गृह बोली विख्यात हेबो किंतु तुम्भे माने ताहाकू दस्यु मानक गोहर करी अछ। एठी प्रभु यीशु कहउचंती सेतरे से शिक्षा देउ देउ कहिले एहा कोन लेखा नहीं आंभर गृह समस्त जातिर निमंते प्रार्थना गृह बोली विख्यात का पाई समस्त जाति पाई पृथ्वीर समस्त जाति पाई एटा अछि प्रार्थना घर। मस्जिद का पाई मुसलमान मान को पाई मस्जिद मंदिर का पाई हिंदू मान को पाई ब्राह्मण मान को पाई सेटा पूजा स्थली अटे किंतु चर्च कोन पाई समस्त जाति जाति माने जनजाति जाति माने गोटे जाति नै जनजाति पीपल्स ग्रुप जाको हमें कोन कहउछो जनजाति बोली जते सब पीपल ग्रुप अछंती सब पीपल ग्रुप रो लोक कोन करिवे आसीबे आउ एठी प्रार्थना करिवे से माने चाहउछंती एठी प्रार्थना नै सेठी पूजा करबा का आशा अछि। समस्या रहिला सेठी प्रभुकर आगमन केबे कोन हबो जते समस्त जाति निकट रे सुसमाचार प्रचार हेबो कोठी जाति जाति माने कोन जनजाति इंग्रजी रे कहल अछि पीपल ग्रुप जते जनजाति अछंती सबु जनजाति निकट रे कोन हबो सुसमाचार प्रचारित हबो तापर प्रभुकर आगमन कथा लिखा
এইটা আমি দেখুଛୁ কোন প্রভু যীশু স্পষ্ট করে দଉଛନ୍ତି এইটা ব্যবসায় বাণিজ্যର কেন্দ্র নୁହେଁ। এটি কোন বিক্রি ହେବ ନାହିଁ, এটি নড়িয়া কদলী অগরবতী বিক্রি ହେବ ନାହିଁ। ଆମଟି ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସାମ୍ନାରେ ଥାନ୍ତା ବୋଲେ ଏଇଟା ବି ସୁରକ୍ଷିତ ଥାନ୍ତା। ନାଇଁ ନାଇଁ ନଡିଆ ବିକିବା ଲୋକ ବାହାରିଥାନ୍ତେ, ଏଇ ଭଙ୍ଗା ହବ ନାହିଁ ଆମର ବେପାର, ତୁମେ କଦଳୀ ବେପାରୀ, ଖଜା ବେପାରୀ, ନଡିଆ ନାଇଁ ହଉନାହିଁ ଆମର। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହଉଛି ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚରେ କିଏ ବଞ୍ଚୁଛି? କିଏ ନାହିଁ। ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆରାଧନା କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ହେଲେ ଫୁଲ ବିକିବା ଲୋକ, ନଡିଆ ବିକିବା ଲୋକ, ସାଇକେଲ ଜଗାଳି, ଜୁତା ଜଗାଳି, ସେ ଖଜା ବେପାରୀ ମାନେ ଯୋଉଟାକୁ ବାହାରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ଏସବୁ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବିକା କିଛି ହୁଏନି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଚର୍ଚ୍ଚ କାହିଁକି ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି। ଏଇଠି ଲେଖା ସବୁ ଜାତିର ଲୋକ। ଯେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲେମରେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହ ତିଆରି ହେଲା, କାହିଁକି ତିଆରି ହେଲା? ଯେ ସେଇଠି ସବୁ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଜାତିର ଲୋକ ଆସିବେ। ତେଣୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିବେ? ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଆସିବେ। ହେଲେ ବ୍ୟବସାୟ ତ କରିବାକୁ ଆସିବେ, ଗୁଡେ ଲୋକ ସମସ୍ୟାରେ ଆସିବେ, ଋଣରେ ଆସିବେ, ରୋଗରେ ଆସିବେ, କଷ୍ଟରେ ଆସିବେ, ବାଧାରେ ଆସିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିର ଆଡେ ମୁହଁ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ, ଆଉ ସେମାନେ କଣ କରିବେ? ତାଙ୍କର ଦେଶରେ ଯାଇକିରି କହିବେ, ନାଇଁ ଜେରୁସାଲେମରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଘର ଅଛି, ମୋର ସମସ୍ୟା ନେଇ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଆଉ ସେଠିକାର ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ? ମୋର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କଲେ। ସେଟା କଣ ହବ? ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଅନେକ ଶୁଷ୍କାଙ୍ଗ ଲୋକମାନେ ପଡି ରହୁଥିଲେ। ଅନ୍ଧ, ପଙ୍ଗୁ, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ପଡି ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ପିତର ସେଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚର ବାହାରେ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହୁଏ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୃହ ଥିବ। ତାମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୃହ। କାହା ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ? ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଶୈତାନ ଚାହୁଁଛି ତୁମେ ବାବିଲ ତିଆରି କର, ତୁମେ ବାବିଲ ତିଆରି କର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଘର ତିଆରି କର ନାଇଁ। ଏବେ ଆମର ଦେଶରେ ଦେଖିବେ ଅନେକ ବଡ ବଡ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଭଳିଆ ଏଟା ବନା ହଉଛି। ଶୈତାନ ସେଟା ଇଚ୍ଛା ତାକୁ, ମୋର ଆରାଧନା କରିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ରୁହନ୍ତିନି। ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବେ, ପ୍ରେରିତ ତାର 7 ପର୍ବ 47 ରୁ 49, ପ୍ରେରିତ 7 ପର୍ବ 47 ରୁ 49। କିନ୍ତୁ ସଲୋମନ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତଥାପି ଯେ ପରାତ୍ମର, ସେ ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ଗୃହରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେପରି ଭାବବାଦୀ କହନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ଆମର ସିଂହାସନ, ପୃଥିବୀ ଆମର ପାଦପୀଠ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ କି ପ୍ରକାର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବ? କିମ୍ବା ଆମର ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନ କାହିଁ? ଆମ୍ଭର ହସ୍ତ କଣ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହିଁ? ହେ ଶକ୍ତଗ୍ରୀବ, ପୁଣି ଅସୁନତି ହୃଦୟ ଓ କର୍ଣ୍ଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକେ, ଆପଣମାନେ ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଯେପରି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ବାସ୍ ବାସ୍ ବାସ୍, ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 47 ରୁ 49 ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସଲୋମନ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତଥାପି ଯେ ପରାତ୍ପର, ଯେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଯେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ସେ ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ଗୃହରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାଇଁ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଚର୍ଚ୍ଚ ତିଆରି ହେବା ସମୟରେ ହିଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏଇଠି କିଏ ରହିବେ ନାହିଁ? ଏଇଠି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ, ସେ କିଏ? ଲେଖା ଯାଉଛି, ସ୍ୱର୍ଗ ଯାହାର ସିଂହାସନ, ପୃଥିବୀ ଯାହାର ପାଦପୀଠ, ଏପରି ପ୍ରଭୁ ଏପରି ଗୃହରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରରେ କିଏ ବାସ କରନ୍ତି? ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡାକ ବାସ କରନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ହାଇଟ ଥାଏ।
आकार थाए किंतु सदा प्रभुंकर कारण से आकृति नुहंती जे स्वर्ग जहां सिंहासन पृथ्वी जार पादपीठ तांको बनैला भलिया घरटा केते फुट रहबो केते फुट रो बनेबे बने केते फुट रो बनै परिबे स्वर्ग जार सिंहासन पृथ्वी जार पादपीठ एपरि प्रभु एपरि अगम्य ज्योतिर्निवासी एपरि सर्वव्यापी प्रभु कोन मंदिर रहती तो आम आगरो जानी सारिचु जे कोन एठी प्रभु रहिबे नै किंतु सेठी कोन करा जीवो सेठी प्रार्थना करा जीवो आ स्वर्ग रो से सुनिबे आपण देखिबे एमिति आगर चर्च बढी नै एमाने जो कहानी कहउचंती एमाने कोन करचंती एमाने धर्मांतरी कोन करूचंती लोभ देखाउचंती एमान को एटा दउचंती किए दउचंती किछि दउ नारती एमाने जहां को निकट रे प्रार्थना करूचंती से ही दउचंती आपण को के कोन देई पकाइछि के दइछि आपण के हमको किछि देई नांती किंतु आमे जहां को निकट रे प्रार्थना करूछु से हमको दउछन से माने मागुचंती दउचंती कि नै जणा नै किंतु ये दउचंती आ प्रार्थना करिबा द्वारा लोक बाहर जाय कहउछते सेठी जाय प्रार्थना करिबा द्वारा प्रभु मो जीवन रे एटा करले सेठी प्रार्थना करिबा द्वारा एटा हैला सब साक्ष्य दउचंती तो से माने जार आराधना करूचंती तो शैतान कोन कहउची एमती जदी सब पळैबे बोले खाली कोन थिबो घंटी बजाइबा पई जने लोक थिबार केई लोक रहिबे नै तो जनजाति माने प्रभु को निकट आसुछंती जमन आसीबे एटा समस्त जनजाति बे प्रार्थना गृह सब धर्म रो लोक पई चर्च नु सब जनजाति रो लोक मान जमन आसीबे आराधना करी तो आपण मन कहिबा पई चाहे केतरी विषय जे ए चर्च घर काई की अछि प्रथम विषय एटा अछि प्रार्थना रो घर की घर प्रार्थना रो घर आ कहानी कर प्रार्थना सर्वशक्तिमान प्रभु को निकट रे प्रार्थना आ शैतान से चाहू नै जे एठी आसी लोक प्रार्थना करन आ प्रभु या पूर्वरु स्पष्ट कर दैछंती जे चर्च एटा नुह चर्च होछु आमे आम भितर प्रभु का आत्मा वास करती से कोटी वास करती ना मनुष्य हस्त निर्मित गृह से वास करती ना किंतु आमे जोटी प्रार्थना भी करू सेटा भी शैतान सही पारिबो नहीं कारण आमे तो प्रार्थना करू से कौन हुए आश्चर्य कर्म हुए से कौन हुए प्रभु अल्लाही आसंती सर्वशक्तिमान प्रभु को उपस्थिति आसे आ सेठी आश्चर्य कर्म हुए आ शैतान सेटा चाहुनी प्रिय भाई भौणी माने एमाने हमर शत्रु नुहंती एमाने मोहरा अटन कारो शैतान से चाहुची तुम्हें जहां निर्माण करछ करो किंतु चर्च रहिबा कारण चर्च माने कोन शैतान रो आखि रे गोटे कंटा बाडेला भले हम कोरापुटिया भाषा रे कहले आखि रे खुटा ठेसला भले कोनटा आखि रे आपण मान ओडिया लोक बुझिबे नै आमे कोरापुट लोक बुझ कोन जतले गाई गोटे बंधा जीवो गोटे काठ नै करी कोन करबे ताको बाडे कर पतिबे पोलटा ताको हमर एठी खुटा बोली कहबे तो आखि रे कोन तार खुटा ठेसला भले लागुची जतले से चर्च को देखुची ताको केमती लागुची आखि रे ताको गोटे बड़ काठ गंडी नै कर पिटला भले लागुची लुहा छड़ नै पोसाला भले लागुची ताको जतले चर्च को देखो तार मुंडो खराब होई कहीं जीवित सत्य परमेश्वर को आराधना करा और जो चर्च रे स्तुति प्रशंसा आराधना करू से आत्मा रही पारे कुआडे जीवी बोले पर्वत को पळेबा छडा कोडी नाही से जतले चर्च घर तैयारी करा जाए प्रथम लोक माने विरोध करन काई के विरोध करंती से माने विरोध करंती ना तो घर परा लोक गोटे घर गोटे छोटिया घर बनाले तमर कोन क्षति होची से मन तो आराधना करबे तांको पाई नहीं नहीं समस्या कौन होची समस्या एटा जते से आराधना करिवे कौन होबो से एरिया से रही परबन जते पाउल शिला को बंदी गृह रखा जाय बंदी गृह रही चंती आराधना करूछंती भूमिकंप ही जाउछ
कारण प्रभुଙ୍କର प्रेजेंस ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସେତେବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ହୁଏ। ସେତେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ when we worship something happen, when we worship ସେଇଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏମିତି ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ହଲା ଭଳିଆ। ଆପଣ ହଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ବେଶୀ ହଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କଣ ହଲିବା ଦରକାର? ସେ ସ୍ଥାନ ହଲିବା ଦରକାର, ହଲିବା ଦରକାର। ଏବେ ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସେଇ ଆରାଧନା କରିବା ସମୟ ଆସିଛି। ଆମେ ଆରାଧନା କରିବୁ, ଆମେ ଗୀତ ଗାଇବୁ, ସେ ହେବା ଦରକାର। ଶୈତାନ ସେଇଥିପାଇଁ ବିରୋଧ କରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଗରୁ ଆମକୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଏବେରୁ କହିନାହାନ୍ତି, ଆଗରୁ ଆମକୁ କହିକି କହିସାରିଛନ୍ତି। କଣ ଦେଖିବେ ମାଥିଉ ତାର 16 ପର୍ବ 18 ପଦ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କହୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ପିତର, ପୁଣି ଏହି ପଥର ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣା ମଣ୍ଡଳୀ ତୋଳିବି, ଆଉ ନରକର ବଳ ତାହାକୁ ପରାଜୟ କରିବ ନାହିଁ। କଣ? ନରକର ବଳ, ନରକର ବଳ, ନରକର ବଳ କୌଣସି ରାଜନୀତି ଦଳ ନୁହେଁ, ନରକର ବଳ, ନରକର ବଳ ମାନେ ନରକର ଶତ୍ରୁ କିଏ? ନରକର ଶତ୍ରୁ ହଉଛି ମଣ୍ଡଳୀ। ମଣ୍ଡଳୀ କଣ? ବିନାଶ ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟାଣି ଟାଣିକରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ସ୍ଥାନକୁ ଆଣନ୍ତି। ସବୁ ଜନଜାତିର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲେ କଣ ଜନଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୋକା କରି ରଖାଉଛି, ଏଇଟା ତମର ଭଗବାନ। ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ସୁଷ୍ଠ ବସ୍ତୁକୁ ମାନୁଥିଲେ। ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରକୃତିକୁ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରକୃତି ନାହିଁ ଆକୃତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରକୃତି ନା ଆକୃତି ଈଶ୍ୱର, ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ହଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ଗୁଡିକ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହଉନି, ତାର ସମସ୍ୟା ହଉଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପୂଜିତ ହଉଛି, ଆରାଧିତ ହଉଛି, ତାକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ ଆମର ମଣିପୁର, ଆମର ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମିଜୋରାମର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ବଜାନ୍ତି। ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଗିଟାର ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଥିବ ହିଁ ଥିବ। ସେମାନେ ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ଏମିତି ୱର୍ସିପ କରନ୍ତି। ସେମିତି ୱର୍ସିପ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ କୋଉଠି ହୁଏ ନାହିଁ, ଆମର ତ ଏଠି ଏମିତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମର ଓଡିଆ ଲୋକମାନେ ତ ଭଲ ତାଳି ମିଶା ବଜାଇବେନି, ହାତ ବତା ହେଇଯିବ, ଭଲ ଗୀତ ବି ଗାଇବେନି। ଆଜିକାଲି ଆହୁରି ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ? ଗୀତ ଗାଇବା ଲୋକ ଡକା ଯାଉଛି, ଲୋକ ଆସି ଗୀତ ଗାଇବେ, ମ୍ୟୁଜିକ ବଜାଇବେ, ଏମାନେ ହାତକୁ ହାତ ଧରି ଦେଖୁଥିବେ। ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବା ଲୋକ ଦରକାର ନାହିଁ, 2ଟା ଗୀତ ଗାଇବା ଲୋକ ଡାକିବେ, ସେମାନେ ଆରାଧନା କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଏ ଟିମକୁ ଡାକେ, ମାନେ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆରାଧନା କିଏ କରିବା ଅଛି? ଆରାଧନା ଆପଣ କରିବେ, ଆପଣ ତାଳି ମାରିବେ, ଆପଣ ଗୀତ ଗାଇବେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଣ ସେ ଜାଗାଟା ହଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ରିଏଲ ୱର୍ସିପ ହବ, ସେ ଭୂତ ଗୁଡିକ ଅଟୋମେଟିକ ପଳେଇବ। ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ କୁଆଡେ ଯିବୁ? ଏବେ ତ ଆସିଛୁ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ ଭିତରେ ଗୋଟେ କିଏ ଅଛି, ସିଏ ଯିବି ଯିବି କହୁଛି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯୋଉଠି ଭଲ ଭାବରେ ୱର୍ସିପ ହବ, ସେଇଠୁ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଗୁଡା ପାଟି ତୁଣ୍ଡ କରି ପଳାଉଥିବେ, ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସମସ୍ୟା କଣ? ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଘର, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଘର। ଆଉ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କରୁ, ଆଉ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣିବେ। ସେ ତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ପରମେଶ୍ୱର, ସ୍ୱର୍ଗ ଯାହାର ସିଂହାସନ, ପୃଥିବୀ ଯାହାର ପାଦପୀଠ, ସେ ଏ ଘରେ ରହିବେ ନାହିଁ, ଏ ଘରେ ସିଏ ରହିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ମିରାକଲ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହୁଏ, କାରଣ ସେଇଠି ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ, ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣନ୍ତି, ସେ ଶୁଣନ୍ତି। ସଲୋମନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି ସେଇଟା ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଏ ଘର ତ ବନେଇଦେଲି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଏଠି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସେଠି ବନାଇବାର ମୋର ସକ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ମୋର ଦକ୍ଷତା ବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି ବନେଇଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଗୃହରେ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ, ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା। ତ ଶୈତାନ ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ନଥାଉ, କାରଣ କଣ? ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚଟା
ନରକର ବଳ ରାଜନୀତି ଦଳ ନାହିଁ, 4-5ଟା ଚୋର ଚଣ୍ଡାଳ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇ ମଦ ପିଇବା ଲୋକ ଘର ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚ କୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେ। ଚର୍ଚ୍ଚ କୋଉଠି ଅଛି? ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି। ଆଉ ସେଇଟା କଣ ଆମକୁ ଜଳାଇ ଦେଲେ ପୋଡେଇ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆତ୍ମା ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛି, ସେ ଆତ୍ମାକୁ ପାଇଲା ପରେ ଏ ଆତ୍ମା ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ, ଗୌରବ ହଉ। এইটা হচ্ছে প্রার্থনার ঘর, প্রার্থনার ঘর। কারণ প্রভু বিল্ডিং রে রুহନ୍ତି নাই, প্রভু কোটি রুহନ୍ତି? ଆମ ଭିତରେ রুহନ୍ତି, ମଣିଷ ଭିତରେ ରହୁନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଆଜିର ସମୟରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବଡ ବଡ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ବନା ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବେ କାହିଁକି ବନା ହଉଛି ଏରେ ବୋଲି? ବସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଦରକାର। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବନେଇକରି ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ବନେଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଯେପରି ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଯାଇପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚ କଣ ଅଟେ? ଚର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଯେ ଗୀତ ଗାଇବାର, ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ସ୍ଥାନ। ପ୍ରଶଂସା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେସାଇ ତାର 56 ପର୍ବ 7 ପଦ, ଯେସାଇ ତାର 56 ତାର 7 ପଦ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ପବିତ୍ର ପର୍ବତକୁ ଆଣିବା ଓ ଆମ୍ଭର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବା। ସେମାନଙ୍କର ହୋମ ବଳି ଓ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ସବୁ ଆମ୍ଭ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଉପରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବ, କାରଣ ଆମ୍ଭର ଗୃହ ସର୍ବଗୋଷ୍ଠୀୟ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହ ବୋଲି ବିଖ୍ୟାତ ହେବ। ଏଠି କଣ କରିବେ? ଲୋକମାନେ ଆସିକରି ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କରିବେ। କଣ କରିବେ? ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କରିବେ। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବା ମାନେ କଣ କରିବା? ସେମାନେ ଆସିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ, ହୋମ ବଳି। ଆଜିକାଲି କଣ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛୁ? ପ୍ରାର୍ଥନାର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛୁ, ପ୍ରଶଂସାର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛୁ। ଏଇ ବଳି, ସ୍ତୁତିର ବଳି, ପ୍ରାର୍ଥନାର ବଳି, ପ୍ରଶଂସାର ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛୁ। ଏଇଠି କୌଣସି ପଶୁ ବଳି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ପଶୁ ବଳି ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁକୂଳ। ଥରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ତିଆରି ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ସେ ଏରିଆର ପୁରୋହିତ ଆସିକି ହାତ ଯୋଡି କହୁଛି, ଦୟାକରି ମୋର ପେଟରେ ଲାତ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ କଣ କରୁଛି? ଦୟାକରି ମୋର ପେଟରେ ଲାତ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋର ଜୀବିକାକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋର ପିଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋର ପରିବାର, ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ? ଏଇ ବାହାନାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଦୟାକରି ଏଠି ଚର୍ଚ୍ଚ ବନାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋର ପେଟରେ ଲାତ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ଖୋଲିକରି କହିଦେଲା। କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚ ବନାଇବେ, ଲୋକ ସେଠି ଆସିବେ ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଛି ସେଇଠି ପ୍ରଭୁ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଟା ଜୀବିକାର କେନ୍ଦ୍ର, ବ୍ୟବସାୟର କେନ୍ଦ୍ର, ବାଣିଜ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୃହ, ଏଇଟା ଆରାଧନାର ଗୃହ, ଆରାଧନାର ଗୃହ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏମାନେ ନୁହେଁ, ଏମାନେ ଯାହାକୁ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକ ଚାହୁଁଛି ଏ ବେଗି ଭାଙ୍ଗ, ଏମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ, ଏମାନେ ଥିଲେ ମୁଁ ରହିପାରିବିନି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜିର ସମୟରେ ଅନେକ ସହରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘର ଭଡା ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ? କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଯୋଉଠି ଯିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଆରାଧନା କରିବେ, ଆଉ ସିଏ ରହିପାରିବନି। ଆରାଧନା କଲେ, ସବୁଠି ଆରାଧନା କଲେ, ସବୁଠୁ ଘୋଡା ଖାଇକରି କୁଆଡେ ଯାଉଛି? ପର୍ବତରେ ଯାଇ ବସା କରିଥାଉଛି, ପର୍ବତରେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଥରେ ଗୋଟେ ପର୍ବତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମର ସୌରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାଇ ମାନେ ଗୋଟେ 7 days ଫାଷ୍ଟିଂ କଲୁ। କହିଲୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଗାଁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଯିବା ସେଇଠି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜାଗା ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଦିନେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ଆରାଧନା କରୁଛୁ, ଜୟ ଧ୍ୱନି କରୁଛୁ, ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ। ତାପରେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏଠି କଣ ଗୁଡାକ ଶବ୍ଦ ହଉଛି? କାନ୍ଦିଲା ଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ହଉଛି, ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରି ପଳେଇଲା ଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ହଉଛି, କଣ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା? ସେ କହିଲା, ମୁଁ ବି ଶୁଣିଲି। ସେ କହୁଛି, ମୁଁ ବି ଶୁଣିଲି। ଇଏ କହୁଛି, ମୁଁ ବି ଶୁଣିଲି। ତାପରେ ଜଣେ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଅମୁକର ସେବା କରାଯାଏ, ଅମୁକର ପୂଜା କରାଯାଏ, ଲୋକମାନେ ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ବୋଧେ ସେ ପାଟି କରି ପଳେଇଲା ଆଜ୍ଞା। ଏଟା ଆମର ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନାର 3ୟ ଦିନରେ ହେଲା। 4ଥ ଦିନ ଆଉ ଶବ୍ଦ ହଉନାହିଁ, ପଳେଇଲା କୁଆଡେ।
मोर प्रिय भाई भौणी माने मु कहबा पाइछे आपण मानकु आमे जार सेवा करूछु से सत्य जीवित वास्तव परमेश्वर जे मनुष्य को निर्माण करिसंती आ से चाहुचंती समस्त जनजातिर लोक आसिकी प्रार्थना करिवे आ एठी जो प्रार्थना करा जाय स्वर्गरु से सुनिबे जदि समस्त प्रार्थना करिवे समस्त जनजाति पळे आसीबे से कोन करिवो सब जनजाति को धरि तो सेमान चलैछन आपण जानिछंती एसटी एससी ओबीसी ए माने हिंदू नुहंती दलित माने हिंदू नुहंती एमान को हिंदूर मान्यता भी दिया जाए खाली एमान को बोका बने रखा जाइछि कोन पाए जे एमान को द्वारा हमर संख्या देखा दिबो एमाने वोट देले आमे जिनिबु जदि सेमाने रियलाइज करबे जे एटा हमर देव देवी नुहंती सेमाने पूरा बसिबे आमे जते 3% सेमान सती 4% मु कहउतिले अपन मान सेमाने बेसी नुहंती ओनली 4% किंतु अन्य मान को बोका बना रखिछथि एमान हिंदू बोलते एमान को तो मंदिर रे पुराइबे नै मंदिर रे पुराइबे नै एमान तो मंदिर रे जाके पूजा करि पारबे नै पूजा करि पारबे कि नै हमर क्रिश्चियन कम्युनिटी देखिबे जे भी जे पुलपिट रे ठियाई परबो जे भी आराधना करि परबो जे भी होना जे मते जदि जने लोक परिवर्तन हैला से को जाति को भाषा कोन किछि नै सीधा जीवो ठियाई के आराधना करिवो प्रशंसा करबो प्रार्थना करिवो किंतु एमाने प्रवेश करि पारबे एमान को कोआ जे छोटो फोटो देकरी ए फोटो तुमे घरे मानिबो किंतु भीतर आसी पारिबो आमे जानिचो समस्ते जमन को टिके भी कॉमन सेंस अछि सेमान जानि चंती कार फोटो रे फूल चढ़ा जाय आमे सब जानिचो डाउट अछि आपन को फोटो रे फूल चढ़ाई देखो भौणी माने आपण को स्वामी को फोटो रे फूल चढ़ांतु आज आका छाड़ पत्र एप्लाई हेबो ये मोर स्त्री हेबार योग्य नै मो बंची थाउ तो ये मते मारुछि बोली स्वामी माने आपण को स्त्री रो फोटो रे फूल चढ़ांतु स्वामी माने ले चढ़ाई देखंतु ये तो मते रंदा बडा करी खाइबा को दउछि यार द्वारा मैं बंचुछि बोली स्वामी माने चढ़ांतु कोन बोली को स्त्री कोन बोली कहबे होई मो मु थाउ तो का को खोजलो कि जे मोर फोटो रे फूल चढ़ाउछ बोली कहबे तले पुओ छले बापा मार फोटो रे फूल चढ़ांतु कोन बोली कहबे होई रे चंडाल गुडा को तुम केटा पई खवाई पे मु रखिछि मु बंची थाउ तो मोर फोटो रे फूल चढ़ाइबो नले आपण ले निजर फोटो रे फूल चढ़ाई देखो निजर फोटो रे आपण ले चढ़ाई देखो कोन बोली कहबे बाया ही गला पगला ही गला और मुंडो खराब ही गला देखो से बंची थाउ तो तार फोटो रे फूल चढ़ाई होछ आमे जानिछु हमर एठी कोंती जे फोटो ही जाए तारो फोटो रे फूल चढ़ा जाए जीवित लोकर नाही सेति पई जिसुंकर आपण स्टैच्यू देखिबे नाही चर्च रे कोन से मूर्ति देखिबे नहीं फूल चढ़ा जाए प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आपन को बुझिबा पई सहायता करंतु चर्च काहे की भंगा जाउछि ए चर्च द्वारा कोन क्षति होछि लोक तो जाई करा तुम पे तो गदा अछि आमे तो गोटे दुईटा अछि एटा भी कोई भांगर अछि जे काहे की एठी जीवित परमेश्वर को आराधना करा जाय एठी जय ध्वनि करा जाय आ एई जय ध्वनि तारो कान को कोना करि पकड़ आपण देखिबे गीत संहिता 89 रे 15 18 9 रो 15 जो लोक आनंद ध्वनि जानती सेमाने धन्य हे सदा प्रभु सेमाने तुम मुखर दीप्ति रे गमनागमन करती कौन करती एमाने जय ध्वनि करती जो लोक जय ध्वनि करती सेमाने धन्य एमान क्रिश्चियन मान कौन करती जय ध्वनि करती चर्च रे कौन हुए जय ध्वनि करा जाए आमे कौन गाउछु जय जीसु मोर प्रभु तुम नाम धन्य हेउ जय जय जीसु जय जय जब हम गाउछु प्रभु को जय ध्वनि करूछु शैतान कहला के रे एटा चली कार जय चली आमे गाउछु जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद जब हम जय ध्वनि करूछु एटा होछि जय ध्वनि करिबा जे हमको विजय प्रदान करंती जे आमे ताकर स्तुति करूछु स्तव गान करूछु आउरी कोन करूछु कार क्षति करबा पे जाउछु कि नहीं क्रिश्चियन माने केबे भी कार मंदिर भांगबा को जिबे नै कार घर भांगबा को जिबे नै कार संपत्ति नष्ट करबा को जिबे नै बरं सेमान को चर्च भंगा जाउची सेमान को घर भंगा जाउची सेमान को स्त्री पिला को अत्याचार करा जाउची तथापि आमे निरवतार सहित
आम सरकार को जन चाहूँ जे आम सहित अन्याय करा जाउछि आमर पूजास्थली भंगा जाउछि आमर स्त्री आमर पुओ झियो आमर बापा माँ आमर पुओ झियो मान को अत्याचार करा जाउछि सरकार दया करी आमर कथा सुनो बोली आम कहू आमे आमर भांगिले भांगिबा दियो बोली आम चाहू प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आम को अनुग्रह करंतु बुझीबा आसंता काली हुए तो ओडिशा रे मध्य प्रकार परिस्थिति आसी पारे कारण एई दल गुडाक जो जोटी शासन करबा पई जाउछंती सेठी सेठी सब ए कारनामा करूछन तांकर शासित ସେମାନେ कोन कहउछंती डबल इंजन बोली डबल इंजन रे बेसी प्रगति हेबा कथा किंतु डबल इंजन रे बेसी दुर्नीति होछि प्रिय भाई भौणी माने एटा होछि आराधना करिबार स्थान जय ध्वनि करिबार स्थान जय ध्वनि करिबार स्थान आपण 95 रो प्रथम पद देखंती 95 तार फर्स्ट आहे आस आम्भे माने सदा प्रभु को उद्देश्य रे गान करू आम्भ मानको परित्राणर शैलंक उद्देश्य रे आनंद ध्वनि करू कोन करबा आय आसो आमे माने सदा प्रभु को उद्देश्य रे गान करू सदा प्रभु को उद्देश्य रे गान करू तापरे 98 रो तार प्रथम पद देखिबे सदा प्रभु को उद्देश्य रे नूतन गीत गान कर कारण से आश्चर्य कर्म करियछंती ताहांको दक्षिण हस्त और ताहांको पवित्र बाहु ताहांको पक्षरे परित्राण साधन करियछि सदा प्रभु को उद्देश्य नूतन गीत आमे कोन करू चर्च होछि गायन करिबार स्थान प्रथम होछि प्रार्थना करिबार स्थान द्वितीय होछि गायन करिबार स्थान आ आमे जत गायन करू प्रभु को उपस्थिति अल्लाह आसे आ सेठी महान महान आश्चर्य कर्म हुए एटा मध्ये शैतान पसंद करि पारे नै आ चर्च कोन अटे चर्च ता होछि साधु मानकर आराधना करिबार स्थान एटा प्रार्थना करिबार स्थान एटा गीत गाइबार स्थान आ एटा साधु मानकर रहिबार स्थान एटा को कहा जाउछि कोन एटा होछि साधु मानकर रहिबार स्थान आगो साधु जीवन काटुथिलु जेता हमें चोरी काम करूथिलु व्यभिचार काम करूथिलु मद पिउथिलु नाना असाधु काम करूथिलु हमें जगत रे थिलु जेता हमें एई गुडा को छाड़िलु हमें मंडली भीतर को आसिलु तेते चर्च रो डेफिनेशन कोन नो सिनर्स इनसाइड नो सेंट्स आउटसाइड चर्च रो छोटिया डेफिनेशन कोन नो सिनर्स इनसाइड माने चर्च भितरे पाप करूथिबा लोक मान रहिबे नै आ साधु लोक माने बाहर रहिबे नै जेतरा में पाप छाड़ी मंदता छाड़ी की आमे कोठी का सुचु चर्च भितर गासु माने एटा कोन होची एटा होची हाउस फॉर सेंट्स साधु मानकर घर जोटे साधु माने आसंती और साधु मान को पय स्थान नै साधु माने केबे चर्च भांगंती नै असाधु लोक माने भांगंती साधु माने भांगंती के नै साधु माने गोटे कलर ड्रेस पिंदिबानु प्रिय भाई भौणी माने आजिर समय आपण देखिबे आजि काली कलर को धरि करी ड्रामा चलीछि से मानकर कलर एटा हमर कलर सेटा तांकर कलर एटा प्रिय भाई भौणी माने लोक माने कलर कलर ड्रेस पिंदे हुए नहीं कलर नुहे आमानकर वस्त्र कोन परित्राणर वस्त्र आमर वस्त्र कोन धार्मिकतार वस्त्र आमर कोन वस्त्र आमर वस्त्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट निजे अटंती निजे अटन तो एटा होते साधु मानकर जदि आपण देखिबे जिरिमिया 7 पर्व तार 4 रु 11 पर्यंत पढ़ी पढ़ी जानतु जिरिमिया 7 4 रु 11 एही सबु सदा प्रभुंकर मंदिर सदा प्रभुंकर मंदिर सदा प्रभुंकर मंदिर एही मिथ्या कथारे विश्वास करो नाही कारण जेबे तुम्भे माने अपना अपना आचार व्यवहार संपूर्ण रूपे धुसुराओ जेबे तुम्भे माने मनुष्य और ताहार प्रतिवासी मध्यरे संपूर्ण रूपे विचार निष्पत्ति करो जेबे तुम्भे माने विदेशी पितृहीन और विधवा प्रति उपद्रव न करो और एही स्थान रे निर्दोषर रक्तपात न करो किबा अपना अपनार क्षति निमंते अन्य देवगणर पश्चातगामी न हुओ तेबे आम्भे तुम्भ मानकु एही स्थान रे पुरातन कालरु अनंत काल पर्यंत तुम्भ मानकर पूर्व पुरुष मानकु आमर दत्त एही देश रे वास कराइबा देखो जद्वारा उपकार होई न पारे
ଏପରି ମିଥ୍ୟା କଥାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ। ତୁମ୍ଭେମାନେ କି ଚୋରି, ନରହତ୍ୟା ଓ ବ୍ୟଭିଚାର ଓ ମିଥ୍ୟା ଶପଥ ଓ ବାଲ୍ ଦେବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧୂପଦାହ ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାତ ଅନ୍ୟ ଦେବଗଣର ପଶ୍ଚାତଗମନ କରିବ, ତହୁଁ ଆମ୍ଭ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଏହି ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ଆସି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବ ଆଉ କହିବ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲୁ, ଯେପରି ଏହି ସବୁ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ କର୍ମ କରିପାରୁ। ଆମ୍ଭ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଏହି ଗୃହ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କି ଚୋରମାନଙ୍କ ଗହ୍ୱର ହୋଇଅଛି। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ହିଁ ତାହା ଦେଖିଅଛୁ। ତ ଚର୍ଚ୍ଚ କଣ ନୁହେଁ ପ୍ରିୟ ମାନେ? ଚର୍ଚ୍ଚ ଦସ୍ୟୁ ମାନଙ୍କର ଗହ୍ୱର ନୁହେଁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମାନେ ଦସ୍ୟୁ ମାନଙ୍କର ଗହ୍ୱର କରୁଅଛ। ମାନେ ଗହ୍ୱର ମାନେ କଣ? ଆଡ୍ଡା। ଚୋର ମାନଙ୍କର, ଡକାୟତ ମାନଙ୍କର ଆଡ୍ଡା କଣ ନୁହେଁ? ଚର୍ଚ୍ଚ ନୁହେଁ। ଚର୍ଚ୍ଚ କଣ ଅଟେ? ସାଧୁ ମାନେ ରହିବାର ସ୍ଥାନ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଦିନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଘୋଡାଇ ଦେଲେ, ଏଇଠି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ଚଳିବ ନାହିଁ। এইটা কোন সাধু ମାନଙ୍କର ରହିବାର ସ୍ଥାନ। ସାଧୁ ମାନଙ୍କର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କର, ସାଧୁ ଲୋକମାନ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ସାଧୁ ମାନେ ଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଅସାଧୁ ଲୋକମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଦେଶରେ ବାସ କରୁଛୁ, ତଥାପି ଆମକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଖତରେ ମେ ହେ। ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ହିନ୍ଦୁ ଖତରେ ମେ। କୋଉଠି ଖତରା ଅଛି ତାକୁ? ଆମେ ତ 2%। ଆମର ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ନା ଆମ ଠେଙ୍ଗା ଅଛି, ନା ବାଡି ଅଛି, ନା ବନ୍ଧୁକ ଅଛି, ନା ଗୁଳି ଅଛି, ନା କିଛି ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମର ମଣିପୁରରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସପ୍ଲାଏ କରାଗଲା। ଦାମିକାଟା ଯାଇକରି ମାର ବୋଲିକରି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ହତ୍ୟାର ଉଠାନ୍ତି ନାହିଁ, ହତ୍ୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଠେଙ୍ଗା ବାଡି ଧରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେଠି। କାରଣ ଏଇଟା ଅସାଧୁ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମର ପ୍ରଭୁ କଣ ଶିଖାଇଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ଗାଲରେ ଚାପୁଡା ମାରିଲେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଗାଲ ଦେଖାଇ ଦିଅ। ଆମର ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଛନ୍ତି? ତମର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। এইটা ଆମେ ଶିଖିଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଗୀତ, ଆମର ଜାତୀୟ ଗୀତ ବୋଲାଯାଏ, ମଜହବ ନେଇ ଶିଖାତା ଆପସ ମେ ବେର ରଖନା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଉଲ୍ଟା ଭଳିଆ ହେଇଯାଉଛି। ସେଇଟା ହିଁ ଶିଖାଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତୁମେ କଣ କର, ଏମାନଙ୍କୁ ମାର, ଏମାନଙ୍କୁ ତୋଡ, ଏମାନଙ୍କୁ ଘୋଡେଇ ଦିଅ ଏଠୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ। ମଝିରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି। ଜଣେ ସାଧୁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି କହୁଛି କଣ ବୋଲିକରି, ଯେ ଭାରତର ନମ୍ବର 1 ଶତ୍ରୁ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଏମାନଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚ, ଏମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, ଏ ଲୋକ ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶାରେ କହୁଛି ନା ମଦ ପିଇଛି ନା କେତେ ହଉଛି, ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, ଆମେ ତମର କେବେ ଶତ୍ରୁ ହେଲୁ? ଆମେ ସ୍କୁଲ କଲା ତ ତୁମେ ପଢିଲ, ତମର ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ, ଏଜୁକେସନ ଆଣିବା ଲୋକ ଆମେ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲୋକ ଆମେ, ବିନା ମୂଲ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ଲୋକ ଆମେ, ଲେପ୍ରୋସି ମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେବା ଲୋକ ଆମେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଗ୍ରାହମଷ୍ଟେନ୍ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର 2 ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଜାଳିଦେଲେ। ସେ କଣ କରୁଥିଲେ? ସେଠର ଲେପ୍ରୋସି ମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମାରିଲା ପରେ ତୁମେ ଲେପ୍ରୋସି ସେଣ୍ଟର କଲ କି? ନାଇଁ, କରିନ। କାରଣ ତୁମ ପାଇଁ କଣ ଲେପ୍ରୋସି ବଡ ରୋଗ, ବଡ ଅଭିଶାପ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ମଦର ଟେରେସାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରାଯାଉଛି। ନାଇଁ, ଏ ଧର୍ମାନ୍ତରୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଠିକ ଅଛି, ସେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କରିପାରିବ କି? ରାସ୍ତାରେ ପଡିଥିବା ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଝାଡା ବାନ୍ତି ପୋକ ହେଇକି ପଡିଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ସେବା କରିବ? କରିପାରିବନି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସବୁର ଦୁଷ୍ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, ଅଲଗା ଛବି ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଚର୍ଚ୍ଚ କଣ ଅଟେ? ଚର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଘର ଅଟେ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଆରାଧନାର ଘର ଅଟେ, ଚର୍ଚ୍ଚ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଆଉ ଏଇଟା ଶୈତାନ ସହିପାରିବ ନାହିଁ, ସହିପାରିବନି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ବୁଝିବା। এইଠି ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆସି ଆରାଧନା କରନ୍ତି। এইଥିପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚ।
आउ ए चर्च हमको गोटे विषय मध्य बुझाउची जे एटा होची आमानकर रहिबार स्थान नुहे आमे जहांकर आराधना करूछु दिन आसीब तांकर राज्य रे पहुंची जिबा एटा चतुर्थ विषय चर्च आमान को एटा बुझाए जे माने प्रवासी अटु आमानकर रहिबार स्थान एटा नुहे अपन तो देखिबे गीत संहिता सॉरी प्रथम राजा बलि 8 पर्व तार 41-43 प्रथम राजा बलि 8 पर्व 41-43 आहुरी जे तुम्भर इस्राएल लोकर मध्यवर्ती नुहे एपरि कौनसी विदेशी जेबे तुम्भ नाम सकाशु दूर देशरु आसे कारण विदेशी माने तुम्भर महानाम और तुम्भर बलवान हस्त और तुम्भर विस्तीर्ण बाहुर कथा अवश्य शुणिबे एपरि लोक आसी जेबे एही गृह आड़े प्रार्थना करे तेबे तुम्भे अपना निवास स्थान स्वर्ग रे थाई शुण और से विदेशी तुम्भ निकटरे जहा जहा प्रार्थना करे तदनुसारे ताहा प्रति कर तहिरे तुम्भ इस्राएल लोक तुल्य तुम्भको भय करिबा पाई पृथ्वीस्थ समस्त गोष्ठी तुम्भ नाम ज्ञात हेबे और आंभ निर्मित एही गृह तुम्भ नामरे ख्यात बोली जानिबे तुम्भे अपना लोकमानंकु जे कोनोसी आड़े पठाइले जेबे सेमाने अपना शत्रु संगे युद्ध करिबाकु बाहरे जाई तुम्भर मनोनीत एही नगर आड़े और तुम्भ नाम निमंते मो निर्मित एही गृह आड़े सदाप्रभुଙ୍କ निकटरे प्रार्थना करिबे तेबे तुम्भे स्वर्गरे थाई सेमानंको प्रार्थना और विनती शुणी सेमानंको विचार निष्पत्ति कर जेबे सेमाने तुम्भ विरुद्धरे पाप करंती कारण पाप न करे एपरि कोनोसी मनुष्य नाही आउ तुम्भे सेमानंको प्रति क्रोध होई सेमानंको शत्रु हस्तरे समर्पण कले जेबे शत्रुगण सेमानंको बंदी करी दूरस्थ अबा निकटस्थ शत्रु देशको नहीं जानती तेबे सेमाने जीवन ठीक है एटा अपन ताकर पूरा प्रार्थना अपन केते बसी कर पढंतु ए लिखा जाउची कोन एटा होची सोलोमन को चर्च डेडिकेशन समर प्रार्थना से कोन कहउछन्ते प्रभु एठी प्रवासी माने भी आसीबे विदेशी माने भी आसीबे अन्य माने भी आसीबे और प्रार्थना करबे और सेटा ही होउची तो एटा होची कोन गोटे प्रवासी लोक मानकर प्रार्थना बाहर जमन आसीबे सन प्रार्थना करबा आसीबे और एठी प्रार्थना कले प्रभु स्वर्ग रु सुनिबे और एटा हमको भी जणे जे एटा हमर रहिबार स्थान नुहे आमे दिन आसीबो आमे अपना स्थान को बाहुरी जीवो आमे जहां को सेवा करूछु जहां को आराधना करूछु और आमे सेठी की फेरी छी और प्रिय भाई बहन माने जते बेले आपण देखिबे केते लोक थिबे बोल लिखा जाउछि स्वर्ग रे अगण्य एक महाजनता थिबे और सेठी और चर्च रहिबो नै कारण एते लोक पय रहिबा पे चर्च भी अंटी बनै छी आमे प्रभु को उपस्थित रे रहिबा मोर प्रिय भाई बहन माने भारत रे काहे के चर्च गुडी को भंगा जाउछि आपण बुझी पारि आ गुडी कारण सब रहि छी एठी कोन करा जाय एटा प्रार्थना रो घर एटा कोन अटे एटा गायन रो घर अटे एटा कोन अटे साधु माने एकत्रित हेबा स्थान अटे एटा प्रवासी माने आसी करी प्रार्थना करिबा स्थान आ एटा कोन अटे पंचम रे आ शेष रे कहिबा पई चाहे एटा होछि प्रभुंकर दत्त पुस्तक जा बाइबल तार अध्ययन करिबार स्थान अटे आमे जे गीतरा बोलुछु एटा होछि पारमार्थिक गृह पारमार्थिक विद्यालय केड़े सुखे मु देखिली ए रविवार कोन पई देखिली जेपरि मो सेठी जीवी आ प्रभुंकर दैतो से पारमार्थिक पुस्तक को मु कोन करबी ध्यान करबी पारमार्थिक गृह एटा होछि गोटे थियोलॉजिकल स्कूल अटे जोटी थियो को विषय स्टडी करा जाय थियोलॉजी माने कोन ईश्वरंकर ज्ञान पाइबार स्थान ईश्वरीय ज्ञान पाइबार स्थान अब ये थियोलॉजी हमको कौन करे थियोफेनी को निकट को नहीं जाए थियोफेनी माने कौन वाक्य रे ईश्वर को वाक्य कौन करे हमको वाक्य रे ईश्वर को निकट को नहीं जाए तो प्रिय भाई भौणी माने एटा पंचम विषय एटा अछि ईश्वरंकर दत्त शास्त्र को अध्ययन करबा जेते हमें समस्त देखो तो चर्च जेते हमें जाउछु कोन करूछु से डॉक्टर हुअंतु इंजीनियर हुअंतु कलेक्टर हुअंतु शिक्षित हुअंतु प्रोफेसर हुअंतु अशिक्षित हुअंतु हाथ रे कोन करिवे गोटे बाइबल धरि कर जीवे ना नहीं एटा कोन
ताको स्कूल गला भलिया गोटे बही धरिकी जाउछथि स्कूल को कोन धरि निया जाए गोटे तांकर पाठ्य पुस्तक निया जाए आ से पाठ्य पुस्तक सहित गोटे पेन और नोटबुक मध्ये निया जाए नियंती ना नहीं आपण नियंती माने स्टूडेंट भलिया माने संडे रे सब क्रिश्चियन माने स्टूडेंट काहे के जानती ए स्टडी बुक को स्टडी करिबा पई समस्त नहीं की जान किंतु अन्य धर्म रे नहीं की जानती की नहीं फिर कुरान धरि की जानती की नहीं गीता धरि की जानती की नहीं महाभारत धरि की जानती की नहीं रामायण धरि की जानती की नहीं फिर कौन धरि की जानती नड़िया कदली उपहार नहीं की जान एठी बाइबल धरि कर आसन सेठी सब चले हेले सेठी जीवा लोक जदि सब याडे पळे आसीबे सेमन कोन खजा खाइबे ना गिनी बचाइबे नहीं सेमानकर भय सेटा सब जदि पळेबे हमर व्यवसाय वाणिज्य बंद हमर दुकान सब बंद हिची प्रिय भाई भौणी माने चर्च पालक प्रचार को बंचिबार जगह नुह हमर परमेश्वर से कहते तुम पक्षी गुड़ा को देख से बुणती नहीं काटती नहीं से माने खाती आमर प्रभु आमको चलई नियंती एटा जीविकार स्थान नुहे एटा जीवन प्राप्त लोक मानकर आराधना करिवार स्थान मोर प्रिय भाई भौणी माने आपण मन रखि थांतु एटा कोन अटे एठी लोक माने आसिकी प्रभु को आराधना 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 से पहले आपण गोटे पद यदि आपण देखिबे उपदेशक तार 5 पर्व 1 पद उपदेशक 5 पर्व 1 पद तुमे परमेश्वर को गृह को जीवा बेले सावधान रे अपना चरण रख कारण मूर्ख मानकर बलि उत्सर्ग करबा अपेक्षा श्रवणार्थे निकटवर्ती हेबार उत्तम जेणु सेमाने मंद कर्म करंती बोली जानंती नाही कोन लेखा जाउची आमे जतले प्रभु को घर को जाउछु कोन करबा पे जाउछु सुनिबा पे जाउछु चर्च आमे काहे की जाउछु प्रथम रे आराधना करबा पे जाउछु प्रार्थना करबा पे जाउछु निवेदन करबा पे जाउछु आ सुनिबा पे रविवार गिरजार कोन हुए आपनकर सही गुडा तो हुए आमे प्रथम जाय प्रार्थना तापर आराधना करू तापर वाक्य सुन आ एटा शैतान चाहू नहीं ए पांचटी विषय मन रखंतु काहे कि चर्च बड़ गुड को भंगा जाउची प्रथम विषय एठी प्रार्थना करा जाय आ शैतान चाहू नहीं ए माने प्रार्थना करंतु एटा गायन स्थान अटे जो लोक माने गीत गाती आराधना करती आ गीत गाइबा आराधना करबा से पसंद करे नहीं एटा कोन अटे एटा होची साधु मानकर रहिबार स्थान ए साधु मानकर जोटी मिसी आराधना करती जोटी साधु माने एकत्रित होती ता से पसंद करे नहीं एटा होची प्रवासी लोक माने आसी प्रार्थना करिबार और विदेशी लोक माने विभिन्न जातिर लोक आसी प्रार्थना करिबार स्थान से चाहे नहीं सेटा एटा कोन अटे चर्च अटे गोटे कोचिंग सेंटर भलिया गोटे स्टडी सेंटर भलिया जो लोक माने आसंती और वाक्य नियमित स्टडी करन तेणु आपण चर्च जीवा समय बाइबल नहीं की जानती बाइबल सहित गोटे नोटबुक नहीं की जानती पेन नहीं की जानती प्रचारक जन को पालक जन को बुझाऊ थांती आपण बाइबल खोली खोली देखु थांती स्कूल रे सया तो हुए जत आपण साहित्य क्लास से बसिबे साहित्य बही काढिबे गणित क्लास से गणित बही भूगोल क्लास से भूगोल बही फिजिक्स क्लास से फिजिक्स बही जने पढ़ाऊ थांती आपण लेखु थांती ठीक से परी चर्च रे विषय हो अन्यटी सया हुए नहीं तेणु शैतान पसंद करे नहीं चर्च को जेते अधिक लोक बाइबल पढ़िबो सेते अधिक से प्रभु को जानिबो जेते अधिक बाइबल पढ़िबो से जीवित परमेश्वर को सेते अधिक जानिबो ता सृष्टिकर्ता को जानिबो एटा से चाहू नहीं लोक माने बाइबल पढ़ंतु शिक्षा ग्रहण करंतु आ प्रभु को जानंतु सब जदि प्रभु को जानिबे शैतान को आराधना के करिबो शैतान को एकुटिया नरक को जीवो से लोक मान को धरि के जीवार अछि लोक जानि नांती ईश्वर की प्रिय भाई बहन माने ईश्वर सूर्य नुहंती ईश्वर नदी नुहंती ईश्वर गछ नुहंती ईश्वर पशु नुहंती ईश्वर आकृति नुहंती ईश्वर अछंती स्वर्ग जार सिंहासन पृथ्वी जार पादपीठ से ईश्वर अटंती जे मनुष्य को निर्माण करिसंती जे सर्वव्यापी अटंती ताको आकृति मत रखा जाय पारिबनी से आकृति को भी बनाई करे ताको ताला देक रखवार की दरकार केने पळै बसे नहीं प्रिय भाई भौणी माने लोक माने बुझी पारु नांती आकृति कोटे बनाइबो ताको ताला देक रखो पाड़े पळै बसे नहीं आकृति स्मरण आकृति स्मरण प्रकृति भी स्मरण
ईश्वर जने अछंती स्वर्ग जहार सिंहासन पृथ्वी जहार पादपीठ आउ तांकर आराधना चर्च रे करा जाए आमे गाउछु जीवित परमेश्वर की आराधना कार आराधना करा जाए जीवित परमेश्वर की आराधना करा तेणु शैतान चाहूची चर्च रहिबार नहीं से भारत में चर्च गुड़ को भंगा जाउछि प्रार्थना करू पिता आपन को धन्यवाद दउछु आमे समस्ते प्रभु आज आसी आपनकर वाक्य ध्यान करिछु प्रभु आमे जानू जे आपन चर्च रे रुहंती नहीं आमे जानू आपण मनुष्य हस्त निर्मित गृह रे वास करंतु नहीं तेणु प्रभु आपण आम भितरे गोटे घर बनै दैछंती जोठी प्रभु लोक माने आपण को रखी पारिबे जोठी आपण सदा सर्वदा विद्यमान रही पारिबे प्रभु धन्यवाद दूची आपनकर आत्मा को आपण आम मध्य रहिबा को दैछंती जांको सहित प्रभु आमे जोगाजोग करि पारिबु जे आम पाए प्रार्थना करि पारिबे जांको रोग आमे सुनि पारिबु और सत मार्ग रे चली पारिबु प्रभु आज प्रभु भारत परिस्थिति प्रभु ए प्रकार हिची शैतान पसंद करू नहीं चर्च को देखिकी से केबे भी पसंद करि पारिबो नहीं किंतु प्रभु आपण प्रतिज्ञा करिसंती नरकर बल मंडली को पराजय करि पारिबो मंडली को विश्वासी मानकु साधु मानकु प्रार्थनाकारी मानकु आराधनाकारी मानकु शैतान पराजय करि पारिबो नहीं प्रभु आपण को धन्यवाद दउछि शिक्षा देथिबा प्रभु आम देशर ताड़ित कष्ट रोहुथिबा जमनको चर्च घर भांगी दिया जायछि जमनको रहिबा घर भांगी दिया जायछि सेमनको जिनिस पत्र नष्ट करि दिया जायछि प्रभु से क्षतिग्रस्त अपना प्रियजन मान को हरई प्रभु कहीं भी अनेक देखु नांती हे स्वर्गर परमेश्वर आपण से दया करंतु आपण को उपस्थिति दे अपना महिमा प्रकाश करंतु प्रार्थना सुनिल धन्यवाद आदर महिमा आपण को दे प्रार्थना मोर प्राणर प्रिय यीशु को नाम रे मागिली आमीन आमीन।